শেষ মুহূর্তে দুর্গাপুজোর কিছু অফার দিচ্ছি দুর্গা মায়ের কালেকশনের ওপরে। শেষ মুহূর্তে অফার, যারা যারা পাচ্ছ নিয়ে নাও। অফারটা শোনো, একটা ছোট্ট গিফট আছে এই জিনিসগুলোর ওপরে। মা দুর্গার সঙ্গে তোমরা এই জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা, প্রথমে আমি দেখাই। এটা কিন্তু টাই চেন না, একটা ফিক্সড আছে। ঠিক আছে, একটা লং চেনের ওপর এটা 30 ইঞ্চ ইয়া 30 ইঞ্চের লং এ হবে। এটা চেন, একটা চেনের সাথে ফিক্সড আছে। পেছনে তোমরা টার্সেল চাইলে টার্সেল দিয়ে দেবো, এস চাইলে এস দিয়ে দেবো। তার সাথে যাচ্ছে এই ইয়ারিংটা। ভালো করে মন দিয়ে ডিজাইনগুলোকে একটুখানি তোমরা দেখো, আর গিফটগুলো আমি দেখিয়ে দেবো। দেখো, এই যে এই জিনিসটা ভীষণ সুন্দর ডিজাইন আছে, একদম মা দুর্গার শেষ মুহূর্তে আমি দেখাচ্ছি। প্রথমেই তোমাদের গিফটগুলো দেখিয়ে দিই। এই রকম ছোট ছোট পেন্ডেন্ট তোমরা একটা করে, এই জিনিসটা যা পারচেস করবে তার সাথে একটা তোমরা ফ্রি পেয়ে যাবে। খুব সুন্দর, দেখো, যে কোনো একটা ফ্রি পেয়ে যাবে। অপশন রেখে বুকিং করবে, মার্ক করে দেবে। এরকম ছোট্ট পেন্ডেন্ট দেখো কত সুন্দর ডিজাইন একটা। এটা একটা পাতার ওপর ডিজাইন আছে, একটা ইউনিক ডিজাইন আছে। আর তার সাথে এরকম একটা ডিজাইন আছে। ঠিক আছে, যা বুকিং করবে তার সাথে ওটা একটা, যে কোনো একটা তোমরা ছোট্ট লকেট ফ্রি পেয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা, এই একটা মা দুর্গার দেখো, এটার সাথে যাচ্ছে এই ইয়ারিংটা। শেষ মুহূর্তে অফার দিচ্ছি মা দুর্গার সঙ্গে। আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি বুকিং করো যাতে আমরা শিপিং করে দিতে পারি। এটারও 30 ইঞ্চের চেন আসবে, 30 इंच लॉन्ग ये आ रहा है। अच्छा, और जो बाहर से देख रहे हैं वो लोग भी ले लीजिए। ये देखिए, ये आपका पूरा मीनाकारी एक माँ दुर्गा का ये डायमंड फॉस्टिंग, इसका जो है ना, ये जो स्किन लग रहा है इसको डायमंड फॉस्टिंग हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये और एक तो देखिए लॉकेट का सेट, ये ऐसे टर्सेल आपको मिल जाएगी। टर्सेल के साथ आप लोग पहन सकते हैं, या घर में किसी को चेन, देखिए मैं पीछे भी देख पा रही हूँ, ऐसे चेन लगा कर भी ऐसे पहन सकते हैं। और इसके साथ ये आपका इयररिंग जा रहा है। देखिए, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। कोई भी चीज लीजिए, प्राइस व्हाट्सएप में पूछिए से, मतलब प्राइस बहुत रिजनेबल में ही दूंगी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सबका अलग अलग प्राइस है। ये एक ठो लॉकेट, ये भी एक ठो लॉकेट सेट है। और ये इसका इतना पतला ये जाएगा, ये दड़ी वाला टर्सल जाएगा, या आप पतला वाला चेन जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये भी एक लॉकेट सेट, मीनाकारी डिजाइन है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये था दुर्गा माँ का जो अवेलेबल है, और मदर पल का है वो तो वीडियो में दिखा दिए। और इसके साथ कोई भी एक आपको फ्री मिलेगी। इसमें से जो भी आप लोग परचेस कर रहे हैं, ये कोई भी एक हम लोग दुर्गा पूजा के लिए लास्ट टाइम ऑफर दे रही हूँ, ये एक फ्री जा रहा है। ओके, थैंक यू।